guys, good morning. Sagata si araw steady ni. Domingo kita may trabaho. Yogane. Laba person yi. Nakadagan labado sa Domingo. Espera labado ko naton. Mira Miras gani estedes o. Ni ate gani talaba plato ara kay. Di noche tambag at se way palilaba kay kakami na gala lang sila di noche onde taanda. Tapos ara lang di laba. Kaya sina se mi ate mirakse. Sina se ele. Mi ate ang sinagat sila. O di ba? Anda gani apuera guys kay ana yung mira mi labada lang. Anda ta mi auntie ka nakasa mi auntie pad mi lola. Dahil hata may bimasilaw yagat tamin oh taman gati basod di naman de klaro sabi yun de yung party charot joke prag lang iya gani ka sa mi auntie taki gani yok ka sa mi auntie bibidyo ko te hello Ano itong video ah? hello te hi hello este para mi auntie. Ano ang videoan? Ano ang videoan? Oh, video lang. Vlog lang te. Charot. Oh, te mi lola. Ano yung lola? Oh, di ba? Pagkubo ma. Danda na siya. Yeah, hello la. Pagkubo. Oh. Yan pala lola ko. Di ba? Yun lang guys. Bye-bye.